araka voalaza dia raha afaka ampitsony manomboka ny baka le baka eo ihany fa le zavatra aoriana ny baka ny tena zava-dehibe satria rehefa vita ny baka de mety hoe afaka baka ianao de zava-dehibe mety hoe tsy afaka baka ianao de zava-dehibe fa mialohan'izay rehetrarehetra zay de manala azy aloha ny tena zava-dehibe sahoana na afaka na tsy afaka rehefa vita fotsiny aloha izy manala azy vita baka fa tsy manala azy misa baka tandreo manao sao de misababaka fa diran-drivotra ao tsahamanitra ao a da ohatsika resaka amizalahy am'izay manao ny na vaovao hoe salama fandehany falmeraba-tsika rehetra ny tokantrano a falmerabanareo tery mirala meraban'ny faniako bonjour fania bonjour bonjour manala azy vita baka araka ny teninao tao hoe amin'ny lakamisy fa amin'ny lakamisy le izy a amin'ny enora ariva ao Antsamanitra dia miaraka amin'ny olombelo reky misy zavatra tsara précisena be da be rehefa miresaka an'ity ohatra hoe ny olombelo fa tsy olombelona manala azy vita baka fa tsy liky ohatra misy zavatra be da be ohatran'izany mantsy le izy de tsara intsy de any zany ny fotoana baka moa latsinainy fa ny teknika aorinan'io herinandro raha tsy diso a io ndray mbola anaovantsika manala azy vita misy manala azy zokiny après an'io une semaine ao amin'ny studio Arena Ivandry alors rehefa resantsika zay fa nytiako resahana fotsiny aloha de zao za raha vao miteny hoe manala azy vita baka de tonga de olombelo riky iny ao an-tsaiko fa ie misy manala azy hafa mihitsy am'izao a fa io moa zany lasa fimehezana hoe mametraka zavatra anankiray anao de misy maka le izy fa misy manala azy manao coiffure ihany tsy fanomezantsiny le izy fa samy maka zay tandrifindrifiny ihany de ahoana sehoana avy zany zao no tena hetsika anisan'ny hoe raha miresaka ohatra tsika hoe olombelo riki ohatran'izay tena ahitana loatra olombelo riki ohatrany hoe mandeha manao concert etsy ry fa fany anazy de tonga de eo de sady mamono telefona ihany amin'ny technicien manala azy vita baka lakamisy miaraka amin'ny tovovavy mahafinaritra be ato a Feu Women sy Livandrena Valina sy i Dina Voakaly ireo zany ina moa le hirany tsy misy anao zay le hira andao any malazo vita amin'ny Di Magnifique tsika io zara ny anaran'ny alikan'ny olombelo riky tsy haiko biby velo riky le tiako tena tsisy dira misy an'lena lekiana misy ao afa kana misy ao kely de ono a manomboka amin'ny firy ahoana sio anavy amin'ny fomba amin'ny enina ny fampisehoana manomboka fa adiny ray mialohan'io a misy lalao iarahana amin'ny machine ampilalao kely eo zany izy le kilalao mbola tsy tena fantatra fa ohatrany hoe just dance ohatra resaka jeu vidéo le izy de misy koa le antsoina hoe zone maskita akoatran'le ao anatiny de ty amin'ny lalana misy maskita sy zava-pisotro any mihitsy zany le manala azy rendez-vous tena créena mihitsy hoe andaolo fotoana fa tsy any akafa de le izy moa ohatrany mahazatra araka ny fitenindriky azy hoe iva rituel le izy de tsisy hoe fanetanana be tongava any fa fety efa rendez-vous efa vita le izy dolotsika raha na vetivety fotsiny nainao le maskita teo de natsiary tamin'izay tany Tuileries rehefa vita zany ny formation anay de niaraka tamin'ny namana rehetrarehetra teo a Tuileries teo eo amin'ny ville eo amin'ny 67 zay fahafantaran'ny olona anazy de rehefa teo de nicommande maskita misy maskita de namaly le serveuse tsisy maskita fa ina misy brochette misy tendraty samy maskita zany tsy haiko dolotsika naraka hira kely de sady mihinana maskita rehefa aveo teroazy tsy masaraka aminao afa mbola zaza fity metraketraka fotsiny afa mbola dala mbola miery-pity tsy masaraka aminao afa mbola zaza fity metraketraka fotsiny afa mbola dala mbola miery-pity mbola zaza lahy fitiavako devo finganao sahabo efa nenanenamboariko nanjary fongady
timbularesi kina maina sadimo de nufa di quaceu sinata ura kutuku nyanandra na haneu lai fitiavana tawa Niovatanteraka ny endrika olombelona reky ao anatin'ny tontolony zavakanto inona natonga an'le hoe anisy an'le hoe de humaine amin'ny aty indray mandeha ity women tsara précisena koa le izy fa misy diso tsy olo izy fa oui satria pluriel le izy fa tsy singulier mais le américain zay hoe it's not the woman it's the women fa lasa mampime be tsika hoe satria 2 fois 4 8 de hoe women zareo manko efa e zange mametraka fanontaniana tsy voavaly mihitsy inarany masculin fe humaine the girl feman fenao am'le fanontanianao a hitako ny fe humaine zany isan'le lycée nataony Ivanko tamin'ny 19 mai ve tao am'tranombongy le hoe Smoothnet Women women Smoothnet Women de izy efatra miravavy no formation tao anatiny zany hoe Elsia Grace Lorraine Manora Lisermanitra sy Fania de tapaka ny hevitra ohatra ny tsara ty groupe ty zany a de lasa nitsangana le izy de tao anatin'le promotion koa tafahona tampoka tamin'ny rikitena tsy efa tsy fandalana teny de hoe ndao ranga izy efatra no asandratra tsy hoe asandratra moa zany no natsofoka ao anatin'le concept an'le manalazy amin'ity de tafaraka teo zany ao anatin'ny production ny vainko zany le vohumaine zay inona tonga an'le izy onao fania manjary sao de matory eo fania ahoana ny eritreritra fania ahoana tonga de hoe fandraisan'ny fania ny hoe hiran'ny olombelona riky andeha ho hiray honneur foana moa le izy za mametraka fanteny de misenty foana aka zava-dehibe ao anatin'ny carrière angambany ataoko ty ataoko ny hoe participation anatin'ny manalazy zany fa le gadona ampiasain'ny riky izy le miaraka am'le mirolera kely manahoana ny fandraisanao anazy efa misy zany le mozika an'ny riky efa personnalisé personnalisé vao mandeha iny de tonga de efa ohatra misy olombelo geza be zany hitako eo de mandeha am'izay le izy de misy tovavy kely be dehibe ndray mihira rehefa avy eo de ahoana tonga ve de tafiditra ao anatinao ve le tontolo le mozika an'ny riky mihitsy nihira aloha efatra am'izay nefa tiako foana de ye averimberina eo le hira de tafiditra ihany farany makatsiro tsara miswingy tsara moa izy zalahy zay miswingy tsara izy koa zany tsisy mampandifody de tsy ahoana iny zao raha nandeha zao de misy tany hoe misy koa zany tsisy mandeha so ihany ty fa direct zay ary akoatran'ny hetsika zany zao akoatran'le zavatra mihetsika eo a inona fa zavatra hitranga sa atao surprise dao zany zavatra io mantsy la mode ny producteur surprise le izy any hoe le surprise ohatrany hoe raha sendraty surprise tamika le izy de makamo be fa any mahita izy zay nga many azo resany satria itenena hoe surprise ny veu humaine sady ifampitoraka tavoangy eo rehefa aveo zao ve le surprise fa tonga ava fotsiny de any de humaine zany manomboka zao tena efa tarika anankiray tsy misaka zany tariky fa mety ho tsara koa raha ohatra hoe de humaine and gay azo eritreretina azo eritreretina misy olo zany ohatrany ahoana ary olombelo riky raha lasa manao reseverana nanakota atao ve tsy mazaza mamasiny alefa tsara mazaza mamasiny aty mandeha tsy mazaza mamasiny dao nahaka le crime anankiray tsika
mandian ve ambara quando fazzi tanto si canezza fa cambiare Siki now sik ya ira now kal ko ala elu now ramaskian fitiava ko sisianyami now banisianyam kwa sisianyami now banisianyam kwa Azafadi Nala na yan fasya pakayat Azafadi Nala na yan fasya pakayat Nala na yan fasya pakayat I ray lalantsika amin'ny lakamisy tsy misy an'izany samy mandeha zany fa ray lalantsika dia samy tonga dia any dia samy maka brochette saka maka maskita dia aveo miditra ao an-tsahmanitra dia aotsika mifankahita tsy zay le izy ihany tompoko dikan'izay zany a dia any daholo ny fotoana rehefa vita amin'ny baka tonga dia ao an-tsahmanitra tsika mifankahita fa iresadresaka ketsika mikasika n'ilay agence ny Ivenco inona sy navy ny tena etsika izay tokony mbola ho fantariny ampijery rehetra manerana Madagasikara amin'ity sabotsy ity teneny fa so tezitra eo ny Ivenco nafantaran'ny olona ny Ivenco dia le hoe Smoofnight Smoofnight ny Smoofnight iny aloha vetivety ohatran'ny tonga mahita tsy haiko ohatran'ny hoe glasy ana tsy haiko mihinana glasy amin'ny alina Smoofnight ny tena nafantaran'ny olona ny Ivenco dia iny tsy tapaka iny fa loto surprise hoe ina indray le manaraka dia iny ankoatran'izay Ivenco etsero raha misy fandarana zay eo amin'ny RNM ao misy hoe tetstero zany coin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 
ohatra ka mifana de rikilo no lehibe hatreto de alao nytoyany alao za hiverina hiakatra eto amin'ny manaraka ay miakatra anao rehefa mandovolaka sao de hoe hiakatra kodony eto fa misy am'le raha tsy iso misy amin'ny 4 août manalazy zokiny fa tsy tekniky ay zokiny le zokiny a azavaina misy an'le olona zany tsy de tia misakoroka loatra ery Antsamanitra satria misy an'le hoe taranaka manalazy efa tam voalohany vao nanomboka manalazy de efa teo foana ry zareo a de misy an'le olona satria Antsamanitra plein air donc misy setrosetroka misy okaoka be mananina be eo de misy olona nefa zokinjokiny fa natao zany hoe ndaoranga atao any amin'ny toerana kelikely mihajahaja ay zany le cible an'ly zany le hoe zokiny aveko hoe manalazy farak'izay zokiny fa ly zany manalazy tanora zokiny a ay tanora fa resté kazo zany le izy fa zay zao kagabe teo a niarany sakafo tao analakely zay siriky sakafo maraina de misy raha matoa tonga avany rofina le manalazy ka izy io fa mpanaraka manalazy foana isataona de hoavy izy mbola tsy afaka baka foana zany hatram'izao hoavy izy ka afaka baka tsy haiko zay bakana aloha fa gagabe a mahita an'izy hoe za mantsy tanora efa taty arina mety hoe teraka teo amin'ny 2 taona teo zay vao nanomboka manalazy fa manalazy efa mampolo taonany tamin'ny 94 zay efa 5 taonany taonany alizy zao e fa 5 taona manalazy roambisifolo ve zany ka eritrereto hoe raha tam'izany izy no mijery voalohany tam'izany izy amin'ny 20 taona afaka baka
dia zao izy zany zao efa tsy efa na le machine calculaire misy soratra hoe a tiako tenena hoe efa naharitra le manala azy vita baka misy olona zany normal be raha misy any le hoe manala azy zokiny ka io manala azy zokiny io a natokana ho an'ny finaingo zany io fa finaingo ma tsy mety mandeha am'le ogaoga be zava mbola trampotaona koroko zany hoe vao nanala CP tokony asindriky manala azy vita CP ko zay zao tsisy tam'izay nanala CP tam'izany 92 za vao nitorotorono tampany masina dia avy eo tamin'ny heritonany nitoritoronona foana nandritry ny ela be dia zao a hitany fania mba ampiteneny kely fa zao be resaka le izy zany a zay mpanakanto miakatra rehetrareto dia maninona re zao la asena mihira zay dia mangataka amin'ny faniazany tsika amin'ity zabotsy ity a mba hatoka le samedi magnifique any atokantrano any na aiza misy anazy any atokantrano any na any atokantrano misy azy na any atokantrano misy azy a dia mba mifalifaly mahita fania io fania dio quoi tena sérieux zany ka iran'riky ve sa ira aveo humaine sa ira tonga dia manosika an'le tonga ho any an-tsamanitra tsika avy eo aza misy mitety tsy mahazo finaingo tontaratra zavana zato endrika ao misary divitsikinao mijery tony masoandro mibaliky dia nitoy any any Antsamanitra radio paradisakasi.com mampifilafila teo any Antsamanitra tena tonga dia teo any Antsamanitra nareo rehetra koa zay ho any Antsamanitra na aiza misy anareo zao fotoana zao engaina mbola tsy tara zao na any Tuléar na any Dego na iza tonga dia miaingady eo amin'ny hectare ny Tapakila 7 arivo dia any amin'ny magazay Masine la City 5 arivo sy 4 alina ny famandrihana hectare 4 tapaka ay ve koe 67 hectare hectare dia aza mividy ticket afa-tsy eo amin'ny hectare satria ianao no mateantoka andrina raha ohatra ka tsy mividy ticket eo satria efa code alphanumérique le izy dia mampalahelo be raha hoe misy mivarotra fosikery ohatrany hoe amidiny 5 arivo ohatra dia ianao ihany tsy tafiditra eo ny famandria-toerana le teo fa le tena an'le toerana ohatriny 7 arivo dia zao amarana an'le fiarahantsika zany a amin'ity sabotsy ity dia mangataka amin'ny faniamba hanentana ny mpijery rehetra amin'izao fotoana zao mba ho tonga ao Antsamanitra amin'ny alakamisy manomboka amin'ny 9 araka ny efa fantatritsika dia manala azy isa-taona miova foana amin'ity zany a miaraka amin'ny The Women miaraka amin'ny Tina Vokaly a dia miaraka amin'ny Livandrina Valina indray a zay no ampiarapeo miaraka amin'ny Riky dia tongava daholo fa afinaritra be hafa indray io seho anankiray eo ary aza miala amin'ny original zay mihitsy dia zay ankorony mbola misy teny ve andro zay ngamany tsisy resahana tena fa feno zay sady feno fahendrena be mihitsy fiteny fany azy teo fa dia misaotra antsika tany atokantrano tany misaotra anareo menadana naiky vahiny teto Midi Magnifique mbola mitoy ny tantara fa tsy mbola tapitra hatreo fa anaraka faingo kely aloha tsika dia hiditra pub avy eo